Reconstituez le texte suivant qui vous est donné dans le désordre. Basez-vous sur les articulateurs, les reprises nominales, les antonymes pour retrouver les différentes parties qui le composent. Trouvez un titre au texte reconstitué. La deuxième, les prélèvements sur les seules réserves existantes d'eau douce, c'est-à-dire la glace des régions polaires, formée par accumulation et compression des neiges tombées au cours des millénaires. La production d'eau douce par le transport d'iceberg est, au contraire, économiquement compétitive et réalisable. Pourquoi aller chercher des icebergs au pôle Sud? Pourquoi pas au pôle Nord? Ensuite parce que, provenant de glaciers de montagne, du Groenland par exemple, ils n'ont jamais les volumes nécessaires. Le dessalement de l'eau de mer est un procédé très onéreux. Il faut chercher l'eau douce là où elle se trouve. Deux sources, et deux seulement, sont utilisables. La première est le dessalement de l'eau de mer, d'abord parce que les icebergs arctiques sont, en général, des cathédrales aux formes biscornues et irrégulières, d'une instabilité dangereuse. Un iceberg convenable doit être assez volumineux, 100 millions de tonnes, pour fournir la quantité d'eau désirée. Il doit être aussi tabulaire, sensiblement plus long que large pour des raisons inhérentes au remorquage, et avoir une surface aussi plane que possible. Un iceberg, c'est de l'eau douce, si pure qu'elle est souvent proche de l'eau distillée. Il a été estimé que plus de 10 000 milliards de nids de glace sont perdus chaque année sous forme d'iceberg dans l'Atlantique. Les icebergs antarctiques, au contraire, sont tabulaires, de forme régulière et de volume important. Paul-Émile Victor, courrier de l'UNESCO, juillet 1986. أعد بناء النص التالي المعطى لك خارج الترتيب. استخدم المفصلات، التكرارات الاسمية، المتضادات للعثور على الأجزاء المختلفة التي تتكون منها. ابحث عن عنوان مع النص المعاد بناؤه. والثاني، السحب من الاحتياطيات الموجودة الوحيدة من المياه العذبة، أي الجليد في المناطق القطبية، التي تشكلت عن طريق تراكم وانضغاط الثلوج التي تساقطت على مدى آلاف السنين. على العكس من ذلك، فإن إنتاج المياه العذبة عن طريق نقل الجبال الجليدية منافس اقتصاديا ومجدي. لماذا تبحث عن الجبال الجليدية في القطب الجنوبي؟ لماذا ليس في القطب الشمالي؟ بعد ذلك، لأنهم قادمون من الأنهار الجليدية الجبلية من جرينلاند على سبيل المثال، لم يكن لديهم الكمية اللازمة. تحلية مياه البحر عملية مكلفة للغاية. يجب أن نبحث عن المياه العذبة أينما كانت. يمكن استخدام مصدرين، واثنان فقط. الأول هو تحلية مياه البحر. أولاً لأن الجبال الجليدية في القطب الشمالي هي، بشكل عام، كاتدرائيات ذات أشكال ملتوية وغير منتظمة، من عدم الاستقرار الخطير. يجب أن يكون الجبل الجليدي المناسب كبيراً بما يكفي 100 مليون طن لتوفير الكمية المطلوبة من الماء. كما يجب أن تكون مجدولة أطول بشكل ملحوظ من عرضها لأسباب متأصلة في القطر، ولها سطح مستوى قدر الإمكان. الجبل الجليدي هو ماء عذب نقي لدرجة أنه غالبا ما يكون قريبا من الماء المقطر. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 10,000 مليار ني من الجليد تفقد كل عام على شكل جبال جليدية في المحيط الأطلسي.